Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ayyuhal ikhwah, alhamdulillah ala ni'matil iman walhamdulillah ala ni'matil islam hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal fasal. Waalaikumsalam. Li ajli ta'allumi al-lughah al-arabiyyah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka mempelajari bahasa Arab, bagian dari agama Islam, bahasa Nabi kita, bahasa Al-Qur'an dan bahasa As-Sunnah. Baik ikhwah sekalian, kita akan segera mulai pembelajaran kita. Marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa natullah ta'ala Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Taib ayyuhal ikhwah, al-yawm fi yaumil ahad mada darsunal ana al-mufradat wal muhadatsah. Al-mufradat wal muhadatsah. Taib ayyuhal ikhwah, qabla an nahtuwa ila darsin jadid uridu as-su'al hal hafidtum al-mufradat al-madiyah allati qad alqaitu lakum. Did you memorize all of the vocabularies that I have delivered to you in the last week already? Hafidtum khalas? Hafita akhifatkan? Taib. Al-an uridu as-su'al lil muhadatsa awalan. Akhifatkan, kaifa haluka? Bima wasalta ila hadzal fasal? Arkatu bil sayyarah wal jawala. Sayyarah. As-sayyarah as-sauda fil kharij. Tilka sayyaratuka? Tilka sayyaratuka? Tilka, aina tilka? Tilka, mada tilka? That is your car, the black one, the black car. Yes. Ya, oke. Masih kurang gitu paham ya, la ba'sa. Taib, akhi Arta, Mas Mukal Kamil. Arta Astadri Pamuda. Aina taskunu ya akhi? Askunu Lirboyo. Bima wasalta ila hadal fasal? Arkabu Roki bayar kabu arkabu bil jawalati. Naam, hunaka mawjud harful jar bi, idan bil jawalati ya. Taib, qabla an nahtuwa ila darsin jadid uridu as-su'al li bitaqah al-katsirah huna kutiba fiha al-mufradat al-katsirah. Idan uridu as-su'al ala kulli wahid minkum, ala kulli wahid liyahfad liyadhkur madza naqulu fil arabiyyah hadhil kitabah. Awalan, akhifatkan madza naqulu fil arabiyyah hadza mimhatun. Madza mimhatun. Sahih? Sahih. Al-an anta akhi Arta, madza naqulu fil arabiyyah hada? Fi hunaka al-kitabah? Nah, anta la tahdir ma hadarta fil madhi. Ma hadarta fil madhi. Madza? Anta? Kasful khuduri. Thayyib. Al-an uridu as-su'al. Anti ya ummi, madza naqulu arabiyyat hadhil kitabah? Nasita aw lam tahfad bil marrah? Did you memorize it? Mada?
Mirsamatun, sahih. Kullu minkum labuda ayujib hadhil bitaqah. Madza naqulu fil arabiyyah hadhihi ukhti khairin nisa. Ana la atakalam bil lughah Indonesia. Naam? Nada? Taib anta man ya'rif hadhil kitabah? Man ya'rif anta? Qalidu ba'di mulakhasun. Mulakhasun. Ba'da madza naqulu fil arabiyyah hada ummu ana la atakalam makadun. Qalidu ba'di makadun. Dan la yajuz ayatakalam al Indonesia fi hadzal fasal bil haqiqah. Sebenarnya enggak boleh ngomong bahasa Indonesia dalam kelas ini, harus berbahasa Arab. Madza naqulu fil arabiyyah hadhil kitabah? Na'lun, sahih? Kalau itu ba'di na'lun. Na'lun. Kalau saya enggak menyebutkan dengan bahasa supaya sekalian, ikhwan sekalian lebih merekam dalam alam bawah sadar. Ya, tip madza naqulu fil arabiyyah hadhil kitabah? Ikhtibarun. Kalau itu ba'di ikhtibarun atau imtihanun. Madza naqulu fil arabiyyah hadhil kitabah? Sahriyatun. Kalau itu ba'di sahriyatun. Madza naqulu fil arabiyyah hada ummu? Maktabun. Naam, sahih. Maktabun kadzalika maknayani. Al awal maktab al makan lil kitabah, wasani al makna ad-diwan, ya. Ad-diwan. Taib ba'da. Madza naqulu fil arabiyyah hada sahibaz zawaya? Page, we say in English page. Kalau itu ba'di safhatun. Safhatun, ya. La budda alaikum an tahfaz jayidan fil bait. You have to memorize all of the vocabularies in your home well, ya. Harus dihafalkan dengan baik. Taib madza naqulu fil arabiyyah hadhil kitabah? Anti? Madza? Kalau itu ba'di mistaratun. Sekarang al-an kullukum man ya'rif liyadkur bisautin alin. To answer by the up your voice. Okay. Madza naqulu fil arabiyyah? Madza? Hidaun. Kalau itu ba'di hidaun. Hidaun. Madza naqulu fil arabiyyah? Man ya'rif liyarfa yadah? Darsun, sahih. Madza naqulu fil arabiyyah hada? Jarasun, sahih. Kalau itu ba'di jarasun. Madza naqulu fil arabiyyah hada? Man ya'rif? Kalau itu ba'di maktabatun. Madza naqulu fil arabiyyah hada? Hadhil kitabah? Jawrabun, sahih. Kalau itu ba'di jawrabun. Madza naqulu fil arabiyyah? Daftarun. Au al-kitabah al-akhar, al-lughah al-akhar? Mudakkaratun, ya. Kalau itu ba'di mudakkaratun. Madza naqulu fil arabiyyah? Ma fi sunaka? Ba'idun. Kalau itu ba'di ba'idun. Madza naqulu fil arabiyyah? Talibun. Kalau itu ba'di talibun. Talibun rubama maknan akhar. Madza naqulu fil arabiyyah? Mudirun. Madza naqulu fil arabiyyah? Muallimun. Mudarrisun la ba'sa. Ustadun la ba'sa. Madza naqulu fil arabiyyah hadhil kitabah? Hakibatun. Qul itu ba'di hakibatun. Madza naqulu fil arabiyyah? Ya, qul itu ba'di utlatun. Madza naqulu fil arabiyyah? Sahih. Qul itu ba'di jawalatun. Madza naqulu fil arabiyyah? Qul itu ba'di mawdu'un.
Madza naqulu fil arabiyyah hadhil kitabah? Sayaratun. Madza naqulu fil arabiyyah? La, sahata. Ma'malun. Qalidu ba'di. Ma'malun. Ma'malun. Madza naqulu fil arabiyyah? Malafun. Nah, naqulu aidan fi islahil internet folder, ya. Madza naqulu fil arabiyyah? Ada ikhfat bil jamaah. Kullu ismi dhamir huwa humahum wahid ithnani thalatha. Uktifatkan, akhifatkan. Do hadhil kitabah fil jumlah al-mufidah. Do hadhil kitabah fil jumlah al-mufidah. Put this vocabulary in the complete sentence. Ana talibun hadir pasti. La, madza naqulu fil arabiyyah? Naam. Madza? Al-ustadu, the teacher teach the lesson. What do you say in Arabic? Al-mudarisu. Al-mudarisu. Mada? Ya durusu, ya ta'alam, learn. Oke. Man yasati liyadha hadhil kitabah hadhil mufradat fil jumlah al mufidah. Man yasati liyarfa yadah. Ya, lama. Mada naqulu teach, allama yuallimu, al ustadu yuallimu ad-darsa. Qul ba'di, al ustadu yuallimu ad-darsa. Al ustadu yuallimu, allama yuallimu, huwa yuallimu, anta tuallimu, ya. Ba'da, taib. Al-akhar. Man yastati liyadha hadhil mufradat fil jumlah al-mufidah. Yang bisa meletakkan, who wants to put this vocabulary in the complete sentence? Jadi hadihi hakibatun jadi, dan kalau coba di hadihi kita hakibatun jadidatun. Taib, alhamdulillah. Al-an nahtu ila darsin jadid. Fi kulli liqa la budda alaikum an tahfadhu al-mufradat al-katsirah jayidan, ya. Fi kulli liqa saufa as'alukum fi kulli mufradatin alqaitukum. Taib. Ikhwan sekalian, kita akan melangkah di bab yang baru, ya. Kelas ta'alamna yaum an anil af'al. Kemarin kita sudah mempelajari fiil atau kata kerja. We say in English verb, ya, atau dalam bahasa Indonesia predikat, ya. Fiil berdasarkan waktu dibagi menjadi berapa? Ya, fiil berdasarkan waktu menjadi 3. Apa saja? Fi'ul madhi, fi'lul mudhari, kemudian fi'lul amr. Fi'lul madhi itu untuk kata kerja lampau. Fi'lul mudhari sedang atau yang akan datang, ya. Fi zamanin halin awil mustaqbal. Ta'alamtum khalas fi darsi al-jurumiyah. Man ya'khud ad-dars al-jurumiyah khalas. Naam. Al-mudhari sekarang atau yang akan datang. Kalau fil amr perintah. Oke. Al-misal filul madhi kataba. Kataba mana kataba? Nulis. Filul telah menulis. Naam. Filul mudhari yaktubu. Apa fil amr? Uktub. Hakada. Uktub. Nah,
setiap bentuk ini kan berdasarkan waktu. Sedangkan ada pembagian fi'il lagi tidak hanya berdasarkan waktu, tapi juga bisa fi'il berdasarkan perubahan isim domirnya, ya, isim domirnya. Contohnya masing-masing ini bisa berubah berdasarkan penggunanya, kata gantinya, ya. Contoh, ana berarti katabtu, ya, ya. Kemudian kalau anta katabta, kemudian huwa kataba, ya. Perhatikan dalam slide berikut ini, silakan, ya. Oke, di situ ada perubahan dari fi'lil madhi berdasarkan isim domir yang kita gunakan. Kalau dibadi, huwa kataba, hiya katabat, anta katabta, anti katabti, ana katabtu, nahnu katabna. Al-misal ana adu fil jumlah, ya akhifatkan hal katabta al-mufradat mada idza qulta idza ajabta na'am katab, hal katabti al-mufradat, apakah kamu telah menulis? Taib, ana adu fil jumlah, mana hal? Apakah? Maka pertanyaan jawabannya harus na'am atau la. Na'am, saya telah menulis. Berarti apa? Saya telah menulis. Na'am katabtu, sahih. Hal katabta ya akhifatkan al-mufradat? Na'am katabtu. Sahih. Ini makanya dalam bahasa Arab perlu banyak latihan karena seperti itu perlu refleks, ya, perlu refleks. Baik. Baik. Refleks. Baik, asani al-kalimah syaraha. Kalau dibadi, huwa syaraha, hiya syarahat, anta syarahta, anti syarahti, ana syarahtu, nahnu syarahna. Al-an tarjim hadhil lughah ilal arabiyah. Ustadz telah menjelaskan pelajaran hari ini. Man yastati. Ustadz telah menjelaskan pelajaran hari ini. Mada naqulu fil arabiyah? Sahih. Tapi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab dibalik predikat terlebih dahulu, maka syarahal ustadu ad-darsa fil yaum, boleh al yaum. Kalau fi hadal yaum ya, kita menggunakan yang paling lengkap terlebih dahulu, fi hadal yaum, fi hadal yaum. Kalau dibadi syarahal ustadu ad-darsa fi hadal yaumi. Hal fahimtum? Fahimna. Syaraha yasrahu. Qad syarahtu lakum hadhil mufradat fi kulli ismid dhamir, ya, dalam setiap ismid dhamir yang dipakai. Taib. Asalisa al mufradat asalisa qalu ba'di takallama. Huwa takallama. Hiya takallamat. Anta takallamta. Anti takallamti. Ana takallamtu. Nahnu takallamna. Idan terjemahkan hadhil al-lughah. Fatimah berbicara dengan bahasa Arab. Man yastati? Fatimah berbicara dengan bahasa Arab. Akhir nisaan ada
Takallamat Fatimatu bil lughatil arabiyyati. Kalau dibagi setelah saya ya. Takallamat Fatimatu bil lughatil arabiyyati. Al-an takallamat Fatimatu. Kemarin kita sudah belajar setiap objek berharokat fathah atau maf'ul ya. Objek berharokat fathah. Kalau subjek berharokat doma atau rofa, nanti itu belajar di ilmu nahwu ya. Dan takallamat Fatimatu syarhal ustadu, subjek harus berharokat doma, objek ad-darsa harus berharokat fathah. Dan kalau kita sudah refleks, sudah banyak latihan, banyak membaca, juga banyak mempraktekkan bahasa, otomatis kita akan luas. Syarhal ustadu ad-darsa. Takallamat Fatimatu bil lughati. Bil lughati kenapa berharokat kasroh? Huruf ba ya, huruf ba itu membuat kata benda atau isim menjadi berharokat kasroh. Taib. Al-an ada fi'lul madhi, ada fi'lul mudhari. Kataba yaktubu kan. Nah, sekarang kita masuk ke fi'lul mudhari. Ikhwan sekalian, kita masih hanya menggunakan isim domir yang sering kita pakai. Belum bicara 14 isim domir. Padahal masing-masing ini perubahannya masing ada berbeda-beda. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna sampai akhir ya. Perhatikan fi'lul madhi di papan, setiap perubahannya itu di akhir kata ya. Kalau hiya dengan menambah tak taknis ya, kita sini dulu ya. Hiya ini sebuah rumusan yang baku ya, bisa dipraktekkan. Hiya dengan menambahkan apa? Tak taknis namanya. Tak taknis ini tak untuk perempuan, dan itu semua perubahan fi'il madhi di akhir kata, betul kan? Di akhir kata ya, tambahi tak taknis. Kalau anta dengan apa? Ta ini tak mutaharik atau tak yang berharokat berkedudukan sebagai fa'il, itu namanya tak mutaharik ya. Kemudian kalau anti, ti ya kan, ini anta, anti, ti. Kemudian ana, tu. Kalau nahnu, ya kan, ini sebuah rumusan ikhwan sekalian. Contoh ya, saya menemukan sebuah kosakata tersenyum itu ibtasama. Kemarin sudah dapat buku kosakata fiil ya, kamus fiil sudah dapat ya, PDF. Sudah di-download? Belum? Ibtasama ini kita menemukan tersenyum. Kalau saya tersenyum berarti apa? Telah tersenyum berarti apa? Ibtasam. Anta, kalau anta jangan ragu, ibtasamta. Kalau anti, kalau hiya, kalau nahnu, nah ibtasamna. Kalau kalau ana, ibtasamtu. Ini sebuah teori, rumus. Jadi setiap antum menemukan kata kerja untuk menggunakan, langsung pakai itu saja. Contohnya apa kata kerja yang antum tahu? Contoh qara'a, berarti kalau ana qara'tu, kalau anti, kalau hiya apa? Qara'at. Betul, qara'at. Kalau huwa qara'a, kata. Dan rumusan perubahan pada fi'il madhi berdasarkan domir ini bisa menjadi sebuah metode. Nanti jadi kalau antum buka PDF-nya kamus fi'il, akan di situ ada fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fi'il madhi jika perubahan setiap kata itu seperti ini ya.
Tapi kita melangkah pada fi'il mudhari'. Sekarang perubahan pada fi'il mudhari' berdasarkan domir yang berbeda-beda. Nah, sekarang yaktubu. Qoli dibadi. Huwa yaktubu. Huwa yaktubu. Ya, suaya. Hiya taktubu. Hiya taktubu. Anta taktubu. Anta taktubu. Anti taktubina. Anti taktubina. Ana aktubu. Ana aktubu. Nahnu naktubu. Pada fi'il mudhari' perubahannya lebih variatif, tidak pada fi'il madhi. Fi'il madhi cenderung lebih mudah, perubahannya di akhir kata. Sedangkan pada fi'il mudhari' itu kadang di awal, kadang di akhir, kadang di dua-duanya. Kalau huwa, ya kita coba itu lagi, ya. Ini kita rekam supaya nanti bisa lebih bermanfaat bagi yang lain juga, oke? Nah, sekarang perubahan fi'il mudhari', ya kita coba. Kalau hiya, ya ada ya mudhora'ah namanya. Ya mudhora'ah itu ya tandanya huruf ciri daripada fi'il mudhari'. Ada berapa huruf mudhora'ah? Sebagai 4 apa saja? Alif, nun, ya, ta, ya. Anita atau ana itu boleh, ya. Jadi setiap kata jika salah satunya ada huruf alif, nun, ya, ta yang sifatnya ini tambahan, bukan huruf asli, itu ciri daripada fi'lul mudhari', namanya huruf mudhora'ah, ya. Boleh tulis huruf mudhora'ah. Ini dimanapun antum belajar sampai ke Malaysia tetap huruf mudhora'ah ana itu, ya. Oke. Taib. Cuma kalau hiya, kalau huwa, afwan tadi salah ya. Ini huwa dulu, afwan. Huwa yaktubu, ya. Dengan ya. Kalau hiya, taktubu, sama, ini tak mudhora'ah namanya, tak, ya. Oke, tak. Kemudian kalau anta, tak juga. Lah, hiya dan anta kok sama, Ustadz? Tidak masalah. Yang penting penggunaannya dalam konteks yang berbeda. Umpama saya bilang sama Pak Fathan, anta taktubu, kamu sedang menulis. Tapi kalau saya bilang Fatimah taktubu, jadi beda konteks ketika kita bicara dengan siapa dan kapan. Itu yang menentukan, walaupun kalimatnya sama tidak masalah, ya. Fahimtum? Fahimna. Cuma kalau anti